मुझसे किया था मैं वो वादा याद रखूंगा जो मैंने तुमसे किया था. तो हमने बस वो वादा किया था. नमाज भी तो अल्लाह की याद है ना. सही सही. तो और फिर दूसरा ये कि यकसोई, कि जब आपका ना यकसोई नसीब हो जाए, एक ही आप डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाओ. मोहब्बत क्या है? मोहब्बत इधर उधर देखना नहीं है, एक ही डायरेक्शन में देखना. बिल्कुल सही. तो जब आपकी डायरेक्शन अल्लाह की तरफ हो जाए ना, फिर उठना बैठना हर चीज़, और वैसे ही अल्लाह ताला आपको मुश्किल से निकाल और लेता डॉक्टर साहब आई थिंक ये जो सेंटेंस है ना जो आपने बोला था कि अल्लाह संभाल लेगा, है. बिल्कुल अल्टीमेटली यू हैव टू लीव एवरीथिंग टू अल्लाह. और कुरान मजीद में भी अल्लाह इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि तुम मशवरा करो लेकिन उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो और छोड़ दो, अल्लाह ताला उसको संभाल लेगा. आई थिंक जब हमें ये बिलीफ हो गया ना कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह है, लोगों के दिलों का कंट्रोल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, ये हदीस में आता है. हर चीज़, एटम भी मूव नहीं कर सकता अल्लाह की इजाज़त के बगैर. अल्लाह अल वकील है, जिसका मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स. तमाम अफेयर्स अल्लाह ने डिस्पोज ऑफ करने हैं. जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ये आप तवक्कल रखें, यकीन रखें कि वो अल्लाह की इजाज़त से हो रहा है. उसका एक मकसद है, बस आपने ये तलाश करना है बजाय कि उस गम को अपने सर पे चढ़ाने के. जैसे आपने कहा, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि यार ये आया क्यों है, इसका मकसद क्या है, ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है. और सजदे में जाके बंदा रो पड़े अल्लाह के आगे, अल्लाह से तकवीत मांगे, अल्लाह से कहे कि अल्लाह मुझे पर्सपेक्टिव दे. बल्कि मैं एक कोट पढ़ रहा था, इवन दो ही इज़ अ नॉन मुस्लिम राइटर है बहुत बड़ा, मेरे जहन से अभी खैर नाम निकल गया, उन्होंने बड़ी कमाल की बात की. उन्होंने कहा, ओ माई लॉर्ड मेक मी ब्रेव एंड मुझे ऐसी सकत दे कि मैं अपने गम से वो रीज़न ढूंढ सकूं कि ये आया क्यों है. सुभान अल्लाह. यानी इवन दो इज़ अ नॉन मुस्लिम, लेकिन ये कि इतनी उसमें अकल है कि वो ये दुआ कर रहा है. तो यही बात है कि विजडम फाइंड आउट करो कि ये क्यों आया है. और बल्कि मैं डॉक्टर साहब, एक मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की. उन्होंने कहा कि जब बंदे पे गम आए ना, तो चलो कुछ देर गमगीन रहना ये नेचुरल है, फितरी है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बड़े गम आए, हज़रत खतीजा की जो डेथ थी वो उससे बड़ा गम नहीं था. द मोस्ट स्माइलिंग फेस डिड नॉट स्माइल फॉर मंथ्स. तो इट्स नेचुरल, ओके. लेकिन वो रुक नहीं गए. ऐसा नहीं था कि वो आइसोलेशन में चले गए, या ऐसा नहीं था कि सारे काम ठप हो गए. क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा कि देखो, जब हम ठप हो जाते हैं ना, ये पैसिव शिकवा है अल्लाह से. इतनी तो हिम्मत नहीं ज़बानी रब से शिकायत करें, लेकिन ये कि हम ठप होके दिखाते हैं कि जी बस मैं तो राज़ी नहीं आपकी रज़ा में. इनडायरेक्टली तो हम यही कह रहे हैं. उन्होंने कहा, जो लोग गम में खड़े हो जाते हैं ना, उनका दिल नहीं कर रहा सुबह उठने का, बिस्तर पे पड़े रहते हैं. आई एम श्योर आप भी ऐसी कंडीशन से गुजरे हैं कि उठने का दिल ही नहीं करता, हिम्मत ही नहीं कि जी, बंदे का दिल करता है मैं सोया रहूं, रियलिटी में आऊँ ही ना. मतलब रियलिटी सो बैड. लेकिन उस वक्त जो उठ जाता है ना, यकीन करें, जो हिम्मत पकड़ता है, अल्लाह का नाम लेता है, आई थिंक ये अल्लाह को वो ये मैसेज दे रहा है कि अल्लाह मैं राज़ी हूँ, राजी हूँ. बिल्कुल. बस अब आप चलाएं और मुझे. सब्र भी, बल्कि मेरे पास पेशेंट आए तो मैं उनकी ना, मैंने कहा आपने सब्र करना है, तो कहते कर रहा हूँ ना. मैंने कहा कि सब्र तो ऐसे करना है कि दूसरा बंदा अपनी परेशानी भूल जाए. सब्र ऐसे आपने डिफाइन करना है कि दूसरा आपके पास आए क्या बात, और आप, क्योंकि यही सब्र है. बिल्कुल ऐसे. अब आपको मैं देख रहा हूँ, आपने अपने आप को चूर चूर कर दिया. और बाकी एक और बात कि अपने आंसुओं को लोगों के सामने रायगा मत करना, क्योंकि इन आंसुओं की खरीदार रहमत परवरदिगार है. तो उनके सामने बहाओ और फिर देखो कि क्या होता है. और बाकी एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग ना मुझसे करते हैं एंग्जाइटी से रिलेटेड, कि हमें लगता है कि हमारे बाद हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा. तो मैं ये कहता हूँ कि हज़रत कहते हैं ऑडियो में कि जो इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा, उसका ईमान नामुकम्मल है. उसने पालने वाले की पालने वाली सिफ्त पे ईमान ही नहीं लाया. अल्लाह. जिनके लिए पूरी कायनात बनाई, उनको यतीमी और गरीबी से गुजारा, उनको माँ बाप नहीं दिए, आपको दे दिए. हम शुक्र के मुकाम को गिले में कन्वर्ट कर देते हैं. सेहत भी है, ज़िंदगी भी है, और कब तक है कोई नहीं जानता, और जब तक है वो कोई चेंज नहीं कर सकता. तो फिर अभी क्यों परेशानी लेते हैं? क्या इन बच्चों को हम पाल रहे हैं? सही बात. क्या हम खुद को पाल रहे हैं? क्या हम इस काबिल हैं? बेशक. कद पे हद का पहरा, सेहत पे बीमारी का पहरा, और इतने पहरों में पैदा किया हुआ इंसान चाहता क्या है? आज़ादी. तो ये करके देख ले. सही बात. डॉक्टर साहब, जस्ट टू वाइंड अप, क्योंकि हमारा यूथ के रिलेटेड काम है, तो आपने कल मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने एक बड़ी आई ओपनिंग बात की. आपने कहा कि हम ना ही मेंटली, ना ही फिज़िकली, ना ही स्पिरिचुअली अपनी यूथ पे काम कर रहे हैं, और हम एक बहुत कमज़ोर जनरेशन छोड़ कर जा रहे हैं.
تو واٹ از یور میسج فار دا یوتھ ان پرٹیکولر؟ کیونکہ مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، فزیکلی بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کے جا رہے. دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے، لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے. اس دن بھی ایک کوئی ہارٹ بریک ہو گیا تھا تو پراپر نہ صحیح ڈپریشن میں، تو میں نے اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیے. یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے. اس انسان کا سب سے بڑا تحفہ یہ جدائی ہے جو تجھے اللہ کے پاس لے کے جائے گی. لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو غیر اسلامی تعلقات، اسی طرح سے غیر شرعی چیزیں، یقین جانیں آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو. اور یہی جو آپ کی گروئنگ ایج ہے نا، اس میں آپ کے ہارمونز بھی آن پوائنٹ بہترین ہے. اسی عمر میں آپ نے اسپورٹس میں انڈلج ہونا ہے، آپ نے پراپر طریقے سے ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی لرننگ ایج ہے، اس میں آپ نے سیکھنا ہے. اور جیسے جیسے آپ ایک قدم بڑھائیں گے اللہ کئی گنا زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا. اور یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزیں، مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شہرت، دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے، کیونکہ ہم ادھر ادھر ہی دیکھ رہے ہیں. لیکن سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا. تو ہم تو چلیں، وہ کہتے ہیں اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پہ نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا. تو ہمیں تو بہت سی چیزوں سے آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹینٹ موجود ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لوگ بنا رہے ہیں. ہمارا جو وقت تھا، دور تھا، اس میں ٹھیک ہے ہمیں شاید اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی، لیکن اب آپ کے پاس آپشنز ہیں اور آپ پراپر طریقے سے جو صحیح دیکھیں. دنیا چلی گئی تو چلی گئی، دین چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں، لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے. صحیح بات. اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لیے، کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو. صحیح بات. تو یہ انشاءاللہ اگلی جب جنریشن ہمیں ریپلیس کرے گی تو وہ ہم کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو مینٹل اسٹرینتھ ملے گی، پرسپیکٹیو ملے گی. جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہی ہوئے ہیں. غیر عظیم جہالت کے معاشرے کے ساتھ اللہ دو کام کرتا ہے، یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت للعالمین کو بھیجتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے، تو جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت ہے اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجتا. تو نیگیٹو نہ سوچا کرے پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا. نہ یہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں، صحیح بات، نہ آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں، اللہ ہی ٹھیک کرے گا. لیکن آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا. زبردست. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اپنے آپ سے آپ آشنائی حاصل کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. بالکل صحیح. جو بھی کام کریں انٹرسٹ سے کریں، اور اس میں حصہ لوگوں کا رکھ دیں کہ لوگوں کے کام آئیں آپ، تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے.